Hello, first lesson is alphabet. You will learn how to say every letter and then try to pronounce some Russian words. Let's go. A. Umbrella. B. Bus. V. Voice. G. Go. D. Down. Ye. Year. Yo. Your. Ж. Ж sounds like S in pleasure. Z. Zombie. I. Meat. Y. Yogurt. This letter also called short I. Краткое I. K. Camp. L. Lamp. M. Man. N. Nose. O. Orange. P. Pet. R. River. S. Sun. T. Table. U. Soon. F. Fast. H. Home. C. Boots. Ч. Child. Ш. Show. Щ. She. Solid sign. Твердый знак. This sign will be described later. Y. Say I, but stop tongue in middle of mouth. Y. Try again. Y. Soft sign. Мягкий знак. And. You. Use. Я. Yard. Now we will read some words. Repeat after me. Автобус. 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 Бумага. 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 Ветер. 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 Голубь. 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 Дом. Дом. Ежевика. 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 Ёж. Ёж. Желание. 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 Звонок. 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 Игра. 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 Йогурт. 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 Колесо. 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 Лимон. 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 Машина. 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 Небо. 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 Остановка. 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 Птица. 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 Река. 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 Солнце. Солнце. L doesn't reading. Солнце. Трамвай. 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 Улица. 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 Фара. 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 Хлеб. Хлеб. Цветок. 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 Часы. Часы.
Часы. Шоколад. 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 Sometimes O sounds like E. About it I will say in next lesson. Щетка. 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 Твердый знак. Words with solid and soft signs will be described in next lesson. Сыр. Сыр. Мягкий знак. Эскалатор. 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 Юноша. 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 Яблоко. 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 Now read alphabet by yourself. In description are some tips. Write your wishes below video. Goodbye.